हरकुलिस और खूनी हीरा। बूढ़ी औरत ज़ारुकतार रो रही थी और हरकुलिस इसकी जानिब परेशान निगाहों से देख रहा था। वो अपना पसंदीदा घोड़े साकलस पर सवार होकर सैर के लिए निकला था। घोड़े को दौड़ाता हुआ वो इस जंगल की जानिब आ निकला। थक हार कर वो वापस पलटने लगा था कि अचानक इसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बेअबान जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर आवाज़ की सिमत का तयन करके वो घोड़ा इस जानिब ले गया। कुछ फासले पर इसे घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी दिखाई दी। रोने की आवाज़ इस झोंपड़ी से आ रही थी। हरकुलिस घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े को यूं ही खुला छोड़कर वो झोंपड़ी की जानिब बढ़ा। झोंपड़ी के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। हरकुलिस दरवाजे के करीब रुक गया। कोई है, इसने दरवाजे की जानिब मुकर के आवाज़ दी। कौन है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर से एक ज़ईफ़ आवाज़ सुनाई दी और हरकुलिस सर हिलाता हुआ झोंपड़ी के दरवाज़ा बूर करके झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही इसमें एक पानी के घड़े, एक छोटे से संदूक और एक चटाई के सिवा कोई दूसरा सामान नज़र आ रहा था। चटाई पर एक बेहद बूढ़ी औरत जिसके सर के बाल बर्फ़ की माने सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आप कौन हैं बड़ी अम्मा, और इस बेअबान जंगल में क्या कर रही हैं, और आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? हरकुलिस ने इस बूढ़ी औरत की जानिब परेशान निगाहों से देखते हुए पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और इस तरफ कैसे आए? बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा साफ करते हुए पूछा। मैं हरकुलिस हूँ, जजीरा क्रेट के शाह ज़ेवस का बेटा, हरकुलिस ने अपना तारुफ कराते हुए कहा और औरत चौंक कर हैरत भरी नज़रों से इसकी जानिब देखने लगी। ये कहा, तुम हरकुलिस हो, रियासत क्रेट के वली अहद? इसके मुंह से हैरत का आलम में निकला। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी। झुकी हुई थी, फिर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी कमर झुकी हुई थी या फिर गालबन हरकुलिस के लिए सर झुकाए हुए थी। वो जल्दी जल्दी हाथों से चटाई साफ करने लगी। ज़हे नसीब शहज़ादा हरकुलिस आए हैं, वो मेरे पास आप कहीं बिठाने की जगह भी नहीं है और मैं क्या करूं? वो इंतहाई परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं बड़ी अम्मा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं शहज़ादा होने के साथ साथ इंसान भी तो हूँ और ये ज़रूरी तो नहीं कि हर शहज़ादा ज़रनगार और सोने चांदी से मरसा तख्त पर ही बैठे। मैं यहीं इस चटाई पर बैठ जाता हूँ, जहाँ बैठने से मेरी शान नहीं घटेगी। हरकुलिस ने मुस्कुराते हुए कहा और निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में चटाई पर बैठ गया। बूढ़ी औरत चंद लम्हे हैरान और परेशान निगाहों से इसकी जानिब देखती रही, फिर वो भी बैठ गई। इसके चेहरे पर बला का कर्ब और अफसुर्दगी थी। बड़ी अम्मा, क्या मैं आपकी परेशानी और रोने का सबब जान सकता हूँ? हरकुलिस ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा। मैं परेशानी और रोने का सबब जानकर क्या करोगे हरकुलिस? ये सब मेरे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल रही है। मुझसे मेरे बारे में कुछ ना ही पूछ तो बेहतर है, वरना तुम भी मुझसे नफ़रत खाओगे और मुझे यूं ही तन तनहा छोड़कर चले जाओगे। बूढ़ी औरत ने सद आ भरते हुए कहा। नहीं बड़ी अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपने बारे में बतलाएं, हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। हरकुलिस ने नहायत मुलायमत से जवाब दिया। नहीं हरकुलिस, तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते। मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें इसके मुतालिक बताया तो तुम भी इसकी नहुसत का शिकार हो जाओगे। नहीं, मैं नहीं इस मनहूस हीरे के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। फिर जल्दी से अपने मुंह पर यूं हाथ रख लिया जैसे इसके मुंह से नादस्तगी में कोई गलत बात निकल गई हो। मनहूस हीरा, क्या मतलब? ये आप किस मनहूस हीरे का तस्करा कर रही हैं? हीरे का आपकी ज़िंदगी और परेशानी से क्या वास्ता हो सकता है? हरकुलिस ने हैरानी से पूछा। वही हीरा तो असल फसाद है जड़ की, जिसकी वजह से मैं आज इस हाल में पहुंची हूँ। मैं इस हीरे से जितना बचना चाहती हूँ इतना ही इसका नाम मेरे मुंह पर आ जाता है।
پھر بھی ہرکولیس میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تم اس ہیرے کے متعلق کچھ نہ ہی جانو تو اچھا ہے۔ وہ ہیرا منحوس ہی نہیں خونی بھی ہے۔ جو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کی نحوست کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مقدر میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں بچتا، میری طرح نہ ہی چین سے وہ زندہ رہتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ جاؤ ہرکلیس، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کیوں خواہ مخواہ تم اپنے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھوانا چاہتے ہو؟ اس شیطانی ہیرے کے چکر میں مت پڑو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو رہی تھیں۔ ہرکولیس چند لمحے حیرت زدہ انداز میں بوڑھی عورت کا چہرہ تکتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، بڑی اماں، آپ کی باتیں بے حد عجیب و پراسرار معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک طرف دل کہتا ہے کہ میں آپ جیسی بزرگ خاتون کی بات مان لوں اور آپ کے حکم کے تحت یہاں سے واپس چلا جاؤں، مگر دوسری طرف یہی دل اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں اس عجیب ہیرے کے متعلق ضرور جاننے کی کوشش کروں، جسے کبھی آپ خونی، کبھی شیطانی اور کبھی منحوس کہہ رہی ہیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق وہ ہیرا آپ کو اس حال تک پہنچانے والا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے کہ میں اس کے متعلق وہ سب سنوں جو آپ جانتی ہیں۔ ہرکولیس نے اس اشتیاق آمیز نظروں سے بوڑھی عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت چند لمحے ہرکولیس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے ہرکولیس، اگر تم سب کچھ جاننے کے لیے اس قدر بیتاب ہو تو میں تمہیں اس ہیرے کے متعلق ضرور بتاؤں گی۔ میرا فرض تھا میں تمہیں روکوں، مگر اب تم ضد کر رہے ہو تو میں مجبور ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہیرے اور اپنی زندگی کی کہانی سناؤں، تم مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، وعدہ کیسا؟ ہرکولیس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ہیرے کی حقیقت جان کر تمہیں وہ ہیرا مجھ سے لینا ہوگا اور تم اسے لینے سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کرو گے۔ بوڑھی عورت نے ہرکولیس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا، اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی؟ ہرکولیس نے سوچنے کے انداز میں پوچھا۔ اس ہیرے کی حقیقت ہی جان لینا اس کی قیمت ہوگی۔ ہرکولیس، میری بات دھیان سے سنو، ہیرے کی اصلیت جان کر اگر تم نے ہیرا مجھ سے نہ لیا تو تم دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس ہیرے پر شیطانی سایہ ہے جو کسی بھی صورت میں ہمیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں تمہیں آخری بار تنبیہ کروں گی کہ ہیرے کی کہانی مت سنو۔ ابھی تم نے ہیرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، تم آسانی سے یہاں سے جا سکتے ہو۔ اگر ایک بار تمہاری اس منحوس ہیرے پر نظر پڑ گئی تو تمہارا یہاں سے جانا ناممکن ہو جائے گا۔ سوچ لو، میں تمہیں سوچنے کے لیے چند لمحے دیتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، کچھ بھی ہو بڑی اماں، میں اس عجیب ہیرے کی اصل کہانی جان کر رہوں گا۔ آپ کی باتوں نے میرا اشتیاق اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اگر میں اس عجیب اور پراسرار ہیرے کے متعلق جانے بغیر یہاں سے چلا گیا تو مجھے سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سخت بے چین رہوں گا۔ ناظرین، یہ کہانی کا پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد آ جائے گا۔ ناظرین، کہانی کے بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔